Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear learners, today we are going to discuss and explain the remaining portion of the current chapter, namely key elements of a democratic government. Let us begin. Yet there are people who are not fully benefited by democracy. Democracy gives people the power to make the government accountable. However, not all people can use the power that democracy provides. There are economically weaker sections who can't take part in the protest because they are daily wage earners and cannot make miss even a day's work. Sometimes the minority and the Dalits are not properly represented in the parliament. There is still an imbalance in the ratio of the female leaders to the male leaders. So, the needs of the female citizens are not fully met by these male leaders. तोह परो क्या क्या की एलिमेंट्स एक गवर्नमेंट खतर या डेमोक्रेसी खतर क्या जरूरी तह वोनमो मे डेमोक्रेसी खतर सारवे खत जरूरी इक्वलिटी इक्वली ये सारी एंट्री इट करना तेली बनान डेमोक्रेसी फ्रूटफुल तो वो वनान मजीद यह करुन डिस्कस कि तह लूख तम तमन बिचारन फायदे मिलान कह अम डेमोक्रेसी सत यह डेमोक्रेसी दिवान लूकन सह ताकत ताकि युस यह गवर्नमेंट यह बन जवाब दे मगर अम सह लूक रोजान बिचार डेमोक्रेसी दिवान तमन वारिया पावर करान प्रोवाइड मगर कह वीकर सेक्शन सोसाइटी मज मतलब यमन बिचारन यम इकोनॉमिकली साउंड कह यम न माशी तौर तमन तूतः गुजार कि तम वेज अर्नर्स तम दह मजूर वल नफर या तो तम करान मजूर दह पन तम हेकन सो मजूर दह मिस करित कह पत करन गवर्नमेंट अफेयरन सट डील पत करन पार्टिसिपेट एमन गवर्नमेंट डीलिंगन मज करन पार्टिसिपेट या बे तम सेक्शनस ते सोसाइटी मज यथ पर जन शेड्यूल कास्टस शेड्यूल ट्राइबस दलितस तम यवान प्रॉपरली रिप्रेजेंट करन कि पार्लियामेंटस मज बे क्या ब्या इम्पॉर्टेंट कथ युस मे तह वन यह रेशो फीमेल लीडरन हुंद जन हुंद रेशो कम बनस्बत मर्दन मज जन हज तादाद कम जन तीच चुन कि मतलब तुह करू पार्टिसिपेट गवर्नमेंट अफेयरन मज यूत जन मर्द तम पत क्या यम जरूरियात जन हज हम हेकान सारी फुलफिल गसित कि मेल लीडर्स अमन जन सिटीजनन हज नीड्स या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करा सारी कि मतलब यह जन समझ अकिस जन हन जरूरत सह हेक मर्द समझित कि ये पॉइंट देयर आर पीपल हु आर नॉट फुली बेनिफिटेड बाय डेमोक्रेसी अगर डेमोक्रेसी लुकन हंद खतर मगर कह सेक्शन सोसाइटी मज तम तमन पे डेमोक्रेसी फायदे वाता कह तम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी मजन या तम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स यमन वनान अनटचेबल्स उछूत तो तिहज जरूरियत गसा पूर कह या तिहज नीड्स फुलफिल गसान कह या तम हेकान रिप्रेजेंट करित कह पन पान पार्लियामेंटस मज क्या तम दह मजूर तम हेकान हिस्स नित कह ज्यादा क्या तम हेकान पन काम दह त्रयित कह ब्याक टॉपिक सब टॉपिक तुहद लेसन मज गुड कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस बैड कॉन्फ्लिक्ट
In a democracy, people of various views, castes, and religions have equal power. Sometimes this becomes a problem when two differing communities put forth two different views. There are chances of enmity being cropped up among them. This kind of conflict never results in anything good. This is a harmful form of conflict. However, sometimes the members of society came into conflict with the government to snatch the rights of the common people. One example is the conflict between the government and Anna Hazari, who wanted the government to pass the Lokpal bill. This form of conflict is necessary for democracy to remain strong. It is the duty of the citizens to examine which conflicts are good and which are bad. بیٚیہِ کیٛاہ چھُ ڈیموکریسی منٛز آسان لوٗکَن ہٕنٛز راے چھِ آسان مُختلِف کیٛازِکہِ لوٗکھ چھِ کَران بِلانٛگ مُختلِف کاسٹو پٮ۪ٹھ مُختلِف رِلیٖجَن چھُ آسان أکِس ڈیموکریسی منٛز چھُ آسان یا أکِس سٹیٹ منٛز کَنٹرٛی منٛز چھُ آسان واریاہ قٕسمٕکۍ لوٗکھ تۄہہِ چھُ مےٚ گۄڈنِچَن لیسنہِ منٛز پَرنٲومٕژ ڈایورسٹی چھُ آسان وٕچھان چھِ أسۍ واریاہَن منٛز یوٗنِٹی اِن ڈایورسٹی چھِ تَمہِ لیسنہِ ہُنٛد مطلب مُختلِف رِلیٖجَن چھِ مُختلِف کاسٹ چھِ مُختلِف کوٚمنِٹی چھِ یِتھ پٲٹھۍ ہِنٛدۍ چھُ مُسلمان چھُ سِکھ چھُ عیٖسٲیی چھُ یِہٕنٛز راے تہِ ہٮ۪کَن مُختلِف ٲسِتھ ہر کٲنٛسہِ چھُ پَنُن پَنُن ویلیوٗ ہر کٲنٛسہِ چھُ پَنُن پَنُن پاوَر کُنہِ ساتہٕ کیٛاہ چھِ گژھان پرٛابلِم کُنہِ ساتہٕ چھِ گژھان زٕ کوٚمنِٹی چھُ آسان تِم چھِ تِہٕنٛز راے چھِ مُختلِف آسان مُسلمانَن ہٕنٛز یہِ راے آسہِ تہِ راے ہیٚکہِ نہٕ ہِنٛدٮ۪ن ہٕنٛز ٲسِتھ کینٛہہ یا سِکَن ہٕنٛز یہِ راے آسہِ تہِ ہیٚکہِ نہٕ عیٖسایَن ہٕنٛز راے ٲسِتھ کینٛہہ تَوَے چھِ گژھان تَتہِ کَنفِلِکٹ تَتہِ چھُ وۄتھان فساد سُہ فساد چھُ رِزَلٹ تَتہِ کیٛاہ چھُ رِزَلٹ نیران تَتہِ چھُ گژھان دُشمٔنی پانہٕ ؤنۍ کھڑا یہِ کَنفِلِکٹ چھُ نیران یہِ چھُنہٕ امیُک رِزَلٹ کانسِکوینسٕز چھُ نیران صحیح کینٛہہ یِم چھِنہٕ نیران ٹھیٖک کینٛہہ یِم چھِ بَنان واریاہ زیادٕ نۄقصان دہ کُنہِ ساتہٕ کیٛاہ چھِ گژھان سوسایٹی منٛز چھِ گژھان سماجَس منٛز چھِ گژھان یا یِم سوسایٹی چھِ آسان کَنفِلِکٹ یِمَن گژھان گورمٮ۪نٛٹَس سۭتۍ کہِ یِم کامَن پیٖپٕل چھِ عام اِنسان چھِ یِمَن ہٕنٛدۍ رایٹٕس کٔرِو تُہۍ سٕنیچ یِمَن ہٕنٛدۍ رایٹ یُس چھُ تہِ چھیٖنِو تُہۍ تَمہِ خٲطرٕ اٮ۪گزامپٕل چھُ اَکھ بیسٹ اٮ۪گزامپٕل چھُ تۄہہِ یِژ پٲرۍ سُہ کانفِلِکٹ گٔیا اَنا ہزاریَس تہٕ گورمٮ۪نٛٹَس سۭتۍ تِمَن گٔیا پانہٕ ؤنۍ کَنفِلِکٹ گورمٮ۪نٛٹَس گٔیا اَنا ہزاریَس سۭتۍ کَنفِلِکٹ سُہ کیٛاہ اوس یَژھان سُہ اوس دَپان گورمٮ۪نٛٹَس تُہۍ کٔرِو لوکپال بِل پاس تہٕ یہِ کانفِلِکٹ چھُ ضروٗری أکِس ڈیموکریسی خٲطرٕ تاکہِ یہِ ڈیموکریسی چھِ روزان سٹرانٛگ بیٚیہِ چھِ یہِ ڈیوٗٹی سِٹیٖزَنَن اَسہِ شہرِیَن ہٕنٛز چھِ یہِ ڈیوٗٹی اَسہِ چھُ وٕچھُن داچھُن ایٚگزامِن کَرُن کُس کَنفِلِکٹ چھُ صحیح کُس کَنفِلِکٹ چھُ خراب یہِ چھِ سٲنۍ ذِموٲری اَسہِ سِٹیٖزَنَن ہٕنٛز تہٕ چھِ یہِ ذِموٲری یُس صحیح چھُ اَسہِ چھُ سُے فالو کَرُن یِمو سۭتۍ سٲنۍ سوسایٹی یا سون گورمٮ۪نٛٹ یا سون ڈیموکریسی پے خطرَس منٛز تِمَن کانفِلِکٹَن چھُنہٕ اَسہِ تِم کانفِلِکٹ چھُنہٕ اَسہِ پرٛموٹ کَرٕنۍ کینٛہہ یا تِم کانفِلِکٹَن ہُنٛد چھُنہٕ اَسہِ تِمَن کانفِلِکٹَن چھُنہٕ اَسہِ بَڑاوا دیُن کینٛہہ بیٛاکھ اَکھ اہم پویِنٛٹ اَکھ چھُ ڈیموکریسی ہُنٛد جَسٹٕس مطلب اِنصاف گژھِ ہر کٲنٛسہِ میلُن In the case of the government systems other than democracy, not all people get the same treatment. مطلب گورمٮ۪نٛٹ وَرٲے گورمٮ۪نٛٹ چھُنہٕ آسان ڈیموکریٹِک گورمٮ۪نٛٹ چھُنہٕ آسان ہر کُنہِ جایہِ کینٛہہ ڈیموکریسی برٛونٛٹھ اوس نہٕ مطلب آسان ڈیموکریسی ٲس نہٕ ہمیشہِ ہِندُستانَس منٛز کینٛہہ ییٚتہِ اوس ڈِفرَنٹ روٗل واریاہَن ہُنٛد بادشاہَن ہُنٛد اوس روٗل مَنارچی ٲس تَمہِ دۄہ ٲس نہٕ یِوان سٲری لوٗکَن ٹرٛیٖٹ کَرنہٕ کینٛہہ مطلب برٛہمَنَن ٲسۍ آسان سوسایٹی ٲس آسان گٔمٕژ ڈِوایِڈ واریاہَن سٮ۪کشَنَن منٛز یِم برٛہمَن ٲسۍ آسان تِم ٲسۍ آسان سُپیٖریَر پَتہٕ ٲسۍ آسان کھٔشتٕرٛی تِم ٲسۍ آسان تَمہِ کھۄتہٕ ؤسِتھ برٛہمَنَن ہٕنٛدۍ کھۄتہٕ یِم چھوٗت چھات ٲسۍ تِم ہٮ۪کہٕ ہَن نہٕ برٛہمَنَن ہُنٛد یہِ ہسا یہِ گَرٕ أژِتھ کینٛہہ یِم أچھوٗت ٲسۍ آسان تِم اگر کُنہِ بانَس لاگہٕ ہَن تھَپھ کَرٕہَن یا کُنہِ جایہِ چاہَن ترٛیش تِم ٲسۍ سُہ اوس پَتہٕ سُہ جاے یِوان صاف کَرنہٕ سُہ سِسٹَم تہِ اوس تہٕ یہِ گوٚو پَتہٕ ڈیموکریسی یِژ پٲرۍ گٔے اِسٹیبلِش قٲیِم گٔے یہِ گوٚو سورُے ختم مگر وٕنہِ تہِ چھُنہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ ختم گوٚمُت کینٛہہ ساروِیَن لوٗکَن اوس نہٕ تیٚلہِ ہیُوُے نظر یِوان کَرنہٕ کینٛہہ یا ساروِیَن لوٗکَن اوس نہٕ جَسٹٕس
یِوان دِنہٕ کینٛہہ یُس کانٛہہ بادشاہ سُنٛد نیٚچو اوس سُہ اگر غلطی تہِ کَرے سُہ اوس یِوان مطلب تٔمِس ٲس یِوان معٲفی دِنۍ پَتہٕ اگر عام اِنسان اوس آسان تٔمِس اوس بِچٲرِس یِوان سزا دیُن تہِ مطلب اِنصاف اوس نہٕ ہیُوٕے گژھان کینٛہہ یِژ پٲرۍ زَن اَدَر دین ڈیموکریسی ٲس یِژ پٲرۍ نہٕ ڈیموکریسی ٲس وجوٗدَس منٛز آمٕژ کینٛہہ یِژٕے اٮ۪گزامپٕل وَنمو تۄہہِ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے ساوُتھ اَفریٖقاہَس منٛز اوس سُہ سِسٹَم اَکھ اَپارتھیٖڈ تَتھ منٛز ٲسۍ یِم وایِٹ ٲسۍ تِم ٲسۍ کَران بِچارٮ۪ن یِمَن کرٛہنٮ۪ن وٕچھان ٲسِکھ نِچ نظرِ پانَس ٲسۍ رَٹان اَصٕل عہدٕ تِمَن ٲسۍ نہٕ موقعہٕ دِوان کینٛہہ وٕنکٮ۪نَس تہِ چھُ ہِندُستانَس منٛز تہِ چھِ وٕنکٮ۪نَس تہِ یُس میل چایلڈ چھُ آسان سُہ چھُ آسان سُپیٖریَر بَنسبَتے فیٖمیل چایلڈَس سۭتۍ نِش یہِ چھِ یِوان وٕنکٮ۪نَس تہِ ہِندُستانَس منٛز وٕچھنہٕ یا پَتھ کالہِ اوس دٔلِت یِوان ٹرٛیٖٹ کَرنہٕ اَنٹَچیبٕلٕز تِمَن اوس نہٕ یِوان یہِ ہسا یہِ یِوان مطلب پانَس نزدیٖک ٲسۍ نہٕ دِوان تِمَن بیٚہنہٕ نہ ہٮ۪کہٕ ہَن تِم کُنہِ تھَپھ کٔرِتھ نہ ہٮ۪کہٕ ہَن تِم کٲنٛسہِ سۭتۍ ؤتھِتھ بِہِتھ نہ ہٮ۪کہٕ ہَن تِم سماجَس منٛز اَصٕل زِندگی گُزٲرِتھ تِم ٲسۍ نہٕ ٹرٛیٖٹ یِوان صحیح پٲٹھۍ کَرنہٕ کینٛہہ پَتہٕ کَرے سُہ سِسٹَم کَرے کٔمۍ ختم سُہ چھُمو مےٚ تۄہہِ ووٚنمُت گۄڈنِچ لیسنہِ منٛز ڈاکٹر بھیٖم راو اَمبیدکَرَن کیٛازِکہِ سُہ تہِ اوس دٔلِتَن ہُنٛدُے لیٖڈَر اوس سُہ تٔمۍ کَرے سُہ سِسٹَم پَتہٕ ختم وٕنکٮ۪نَس کیٛاہ چھِ أسۍ وٕچھان ڈِسکرٛمنیشَن چھِ ختم گٔمژٕ یُس یہِ فرق چھِ سُپیٖریارٹی یا اِنفیٖریارٹی چھِ ختم گٔمٕژ مگر بیٚیہِ کیٛاہ چھِ آمُت کَرنہٕ یِمَن خٲطرٕ یِم کیٹَگٔری وٲلۍ چھُ یِم شڈوٗل کاسٹہٕ شڈوٗل ٹرٛایبٕز چھِ یِمَن خٲطرٕ چھُ آمٕژ سوسایٹی منٛز واریاہ فیسَلٹیٖز ایویلیبٕل تھاونہٕ یِمَن چھِ یِوان واریاہ موقعہٕ فراہم کَرنہٕ یِہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ آسان واریاہ زیادٕ رِزرویشَن اگر 17 وُہَر چھِ گژھان اوپن میرِٹ وول یہِ ہسا یہِ اوٚوَر ایج یِہِنٛدِ خٲطرٕ چھِنہٕ 17 کینٛہہ یِہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ 38 یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِہِنٛدِ خٲطرٕ واریاہ فیسَلٹیٖز آمژٕ فراہم کَرنہٕ یِم اَنڈَر پِرٛوِلیجٕڈ اِنسان چھِ یا یِم ویٖکَر سٮ۪کشَنٕز آف سوسایٹی چھِ یا یِم چھِ دٔلِتٕس یا یِم اَنٹَچیبٕلٕز چھِ یِم أچھوت وغیرہ چھِ یِمَن خٲطرٕ چھِ سوسایٹی منٛز وٕنکٮ۪نَس بہتریٖن فیسَلٹیٖز آمژٕ تھاونہٕ گورمٮ۪نٛٹٕکۍ طرفہٕ وۄنۍ پَرٕ بہٕ یہِ تھوڑا کَرٕ بہٕ یہِ ڈِسکَس اِن اِنٛگلِش اِن دِ کیس آف گورمٮ۪نٛٹ سِسٹَمٕز اَدَر دین ڈیموکریسی ناٹ آل پیٖپل گیٹ دِ سیم treatment. Not all people get justice, as was the case in apartheid era. South Africa, the blacks were not given justice. They were treated unfairly. Even today in India, the girl child is treated as inferior to the male child. In many families back in the days, the Dalits were treated as untouchables. Today they are still discriminated upon. وٕنکٮ۪نَس تہِ چھِ یِمَن سۭتۍ یِوان ڈِسکرٛمنیشَن کَرنہٕ تہٕ وٕنکٮ۪نَس تہِ چھِ یہِ فرق وٕچھان أسۍ یِمَن چھِنہٕ وٕنکٮ۪نَس تہِ تِتھۍ مطلب لوٗکھ سَمجان یِم چھِ وٕنکٮ۪نَس تہِ أچھوتٕے یِمَن چھِنہٕ دِوان لوٗکھ پانَس نزدیٖک بیٚہنہٕ کینٛہہ مطلب یِم ہاے سوسایٹی کیٛاہ وَنہٕ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ سَمجاومو بہٕ تۄہہِ یِم سُپیٖریَر چھِ یا یِم تھَزٕ زٲژَن ہٕنٛدۍ لوٗکھ چھِ تِم چھِنہٕ یِمَن پانَس نزدیٖک دِوان بیٚہنہٕ کینٛہہ. Democratic governments try to help these sections of society by making special provisions for them. Democratic government چھُ واریاہ زیادٕ مدد کران یِمن لوٗکن خٲطرٕ یِم سماجس منٛز قٕسمٕکۍ لوٗکھ چھِ یِمن خٲطرٕ چھُ واریاہ فیسلٹیٖز یِوان فراہم کرنہٕ یا یِمن خٲطرٕ چھُ واریاہ رِزرویشنز یِوان تھاونہٕ. This was all about today. With this, we explain the explanatory work of the chapter. Tomorrow, inshallah, we will discuss the textual questions. Till then, stay safe, stay home. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.